बोला नंदी कवार। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दो माधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिकः भुवि भावुकः। बोला नंदी गवार। प्राणेश्वर महाप्रभु जगन्नाथ पाद तले प्रणाम। माँ बुढ़ी जागुलाई पाद तले बार बार गुहारी डाकिले ओ करुथिबा माँ मोर किए भूली पारिब तार श्रद्धा को। काल काल धरी से बसीची आम ग्राम दांडरे आम भावर ठाकुराणी पालटी पणत कानी तले आश्रा देई आउ आमे समस्ते ता महाभाव रे बुड़ीचे। कटक सदर प्रहराजपुर रे प्रार्थना भागवत सप्ताहर सतसंगर दरबार चतुर्थ चरण। माँ माने भाई माने सप्रेम समस्ते हरिबोल हुलहुली दवा एवं ग्रंथ प्रवेश करी भागवत पाठ आरंभ करिवा। बोला नंदी कमार हरिबोल। गत पर्यायर आमे चर्चा करुथिले ए जीव से पर्यंत निस्तार पाई परिबो नाही जे पर्यंत परमात्मा चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्मं को निजर बुद्धि निजर मन निजर ये देह को समर्पण न करिछि। कलि परम आत्मा भगवान से सर्व हेतु चैतन। गोविंद 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 पदु गाळुची मकरंद। आउ जाब तो तांकु न जानई ए जीव भ्रमे भ्रमु थाई। गोविंद 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 पदु गाळुची मकरंद। भोलानंद कंद भगवान की। मन बुद्धि चेतना अहंकार अहंकार कथा चर्चा हेले बुद्धिर कथा चर्चा हेले मनर कथा चर्चा हेले रहीगले किए ना चेतन। एई चैतन्य बा चेतन हेउचंती परमात्मा। से शरीर मध्य निवास करिचंती। चैतन्य स्वरूप रे नित्य निवास तंकर गुण नाही रंग नाही रूप नाही प्रकाश नाही किंतु से सकल कर्मर साक्षी अछंती। सकल कर्मर फल से प्रदान करुछंती जीव को। जिए तंकु जानिला से तरी गला जे तंकु बुझिला से उद्धार पाई गला। बोलानंद कंद भगवान की। कले ताबत प्रकृति गुण रे हे जीव पड़ी अहंकारे। गोविंद 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 पदु गाळुची मकरंद। गुणाभिमानी निरंतरे अवशे कर्म रे संचरे। गोविंद 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 पदु गाळुची मकरंद। ଆଉ ସାତ୍विକ ରଜ ତମ ଆଦି କର୍ମେ ଯେ ହୋଏ ତ୍ରୟ ବିଧି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଡାକରାକୁ ନ ଶୁଣି ଏ ଜୀବ ପୁରୁଷ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଗୁଣର ବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। कर्म तीन प्रकार अवस्था बा गुणयुक्त हुई जीव पुरुष संपादन करे। सत्व रज आउ तम। नारद जी कहउचंदी हे प्राचीन बरही राजा ए जो त्रयविधि कर्म सत्व बा सात्विक कर्म राजसिक कर्म एवं तामसिक कर्म शुण 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 एही कर्म समूहर फलाफल कौन से संपर्क रे मन दे शुण। बोलानंदे कमार। पुरुष जे कर्म करई से अनुसारे देह बही। गोविंद 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 पदु गाळुची मकरंद। भोलानंद कंद भगवान की। ये जो शरीर रे बाई जो पुर रे रही जीव पुरुष जो कर्म करे
जदि ताकू तीनोटी प्रकार विभाग रे आमे बांटिबा सात्विक कर्म राजसिक कर्म एवं तामसिक कर्म ए त्रयविधि कर्मर फलाफल अनुजाई से केउ शरीर पाइब से निजे निर्णय करे सेतिपई केही दायी नहंती बारंबार ताकू देह धारण करने को पड़े कुरुमी कीट हुए केतबेले जिया हुए केंचुआ हुए केतबेले साप हुए केतबेले घुसुरी हुए गध हुए ठेकुआ हुए पुणी केतबेले आसी मनीष जन्म रे पहुंचे तार कर्म ही एथिपाई निजे दायी बोली भागवत रे नारद जी प्राचीन नवरही रजा को कहिले सप्रेम कहिबा बोलनम एकवार सप्रेम कहिबा बोलनम एकवार सात्विक कर्म जेबा करे अधिक प्रकाश लोकरे गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद गावंती देवासुर नर राजस कर्म कंती जार गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद ए तीनी लोके जस तार गावंती देवासुर नर गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद राजस कर्म जे करंती आद्यरे सुख से लभंती गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद पश्चाते लभे बहु दुख ए भाव न जाने पुरुष गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद भोलानंद कंद भगवान की सात्विक गुणर आबस मध्य बा बंधनी मध्य रही बा सात्विक गुण द्वारा प्रभावित हुई जेउ जीव पुरुष कर्म संपादन करे तिन्नी लोकरे तार जस प्रख्यात हुए देवासुर प्रत्येक तार गुण गान करती राजसिक गुणर प्रभाव रे जेउ माने कर्म संपादन करती आगे आगे तो बहु सुख पाइला परि लागे लागे से माने भोगी जशस्वी किंतु परवर्ती पर्याय रे घोर दुख पाती बोलानंदे गवार पश्चाते लभे बहु दुख ये भाव न जाने मूर्ख गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद तामस कर्म जे फल से शोक दुख मोह आळ गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद अज्ञान भावे मूढ़ देही स्वकर्म वशे भ्रम थाई गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद केबे पुरुष नारी होई ए चराचर भ्रमे सेही गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद नपुंस जन्म केबे धरे ए रूपे कर्म अनुसारे गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद मनुष्य जोनि के लभई अगादि पशु के होई गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद के बैबादीप तनु पाई मनुष्य जोनि के लभई गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद खगादि पशु चराचरे शेषने भुंजन्ति पामरे गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद खगादि पशु चराचरे स्वकर्म भुंजन्ति पामरे गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद भोलानंद कंद भगवान की हे मोर माँ मने हे मोर भाई मने मन दे सुन
तामस कर्मर फल बड़ भीषण ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି କର୍ମ ଫଳର ଅଧୀନ ହୋଇ ଅନେକ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ କଥା ହଉ କହେନି ଇଏ ବନ୍ଧନ ଆମର 7 ଜନ୍ମର। କାଳ କାଳକୁ ଏମିତି ତୋର ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ବନ୍ଧନ ଏମିତି 7 ଜନ୍ମକୁ। ଭାଗବତ କହିଲେ ରେ ଜନ୍ମ ଏଇ ଜନ୍ମର କରିଥିବା କର୍ମ ତତେ ଆର ଜନ୍ମରେ ନପୁଂସକ କରିବ, ପୁରୁଷ କରିବ, କି ନାରୀ କରିବ, କି ପକ୍ଷୀ କରିବ, କି ପଶୁଟିଏ କରି ଜନ୍ମ କରିବ। ଏଇ ଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ ଉପରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ଭାଗବତ ପାଠ କରି ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରଞ୍ଜନ ରଜା ତା ନାରୀର କଥା ଭାବି ଭାବି ମରିଗଲା ଯେ ବିଦର୍ଭ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପାଠ କରି କରି ଯିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁର କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମରିଯିବ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଜନ୍ମଟିଏ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମକୁ ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହ କର, ନଚେତ୍ କେଉଁ ଦିଗରେ ତୁମ ଜୀବନ ଯିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖଗାଦି ପଶୁ ଚରାଚରେ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପାମରେ। ଯଦି ଆମେ ପାମର ହବା, ମୂର୍ଖ ହବା, ପାଷାଣ୍ଡ ହବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଏହି ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ଯେସନେ କ୍ଷୁଧା ତୁର ହୋଇ ବିକଳେ କୁକୁର ଭ୍ରମଇ ଯେସନେ କ୍ଷୁଧା ତୁର ହୋଇ ବିକଳେ କୁକୁର ଭ୍ରମଇ ଆହାର ଅର୍ଥେ ନିରନ୍ତରେ ପଶଇ ନାନାପୁର ଦ୍ୱାରେ ଆହାର ଅର୍ଥେ ନିରନ୍ତରେ ପଶଇ ନାନାପୁର ଦ୍ୱାରେ କାହିଁବା ଆହାର ମିଳଇ କାହିଁ ନିର୍ଘାତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ କାହିଁବା ଆହାର ମିଳଇ କାହିଁ ଘାତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ମାର ମାର ଦୁଷ୍ଟ ସଜ୍ଜନ ଆଦିନର ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ମାର ମାର ଦୁଷ୍ଟ ସଜ୍ଜନ ଆଦିନର। ଭୋଲାନନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଭଗବାନ କି କାଳେ ରଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରହି ବୁଝି ନ ପାରିବେ। ନାରଦଜୀ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କହିଲେ କୁକୁରର ଜୀବନକୁ ଦେଖ। ଜନ୍ମ ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ ତଳେ, ତାପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ପରେ ଆହାର ଖୋଜିଲା। କାହାର ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଗଲାଣି, କୋଉଠି ଯାଇକିରି କାହାର ରୋଷେଇ ଘର ଝରକା ପଛପଟେ କି କାହାର ଖାଦ୍ୟ ବଢା ହେଇଥିବ ସେଠୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଆସିଲାଣି। କିଏ କହିବ ମାର ମାର ମାର, କିଏ ତତଲା ତେଲ ନହେଲେ ପେଜ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେଣି। ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାର 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 ଧର ଧର କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ପୁରୁଷ ଠିକ୍ କୁକୁର ପରି ଏ ଶରୀରରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି, ଆର ଶରୀରରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି, ଏ ଶରୀରରୁ ସେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସବୁଠି କେବଳ ତାଡ଼ନା ଦଣ୍ଡ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି। ବୋଲି ତା ଭାବେ କର୍ମ ଶତ୍ରୁଗଣେ ନିରତେ ଦଣ୍ଡେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭର୍ସନା ଅନେକ ପାଇ ସେ ଭ୍ରମେ ଅତିରେକ ସେ ରୂପେ ଜୀବ ସଞ୍ଜାତ ସ୍ୱକର୍ମ ବଳେ ଆତଜାତ ଏଣୁ ଏ କାମ ଆସେ ମୋହି ନିରତେ କର୍ମେ ଭ୍ରମେ ଦେହି କେ ବା ঊর্ধ্বে ভোগ করে কে বা অধে মধ্যপুরে এ মন্ত উচ্চ নিচে ভ্রমি কর্ম ভুঞ্জই দুঃখে শ্রমী ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର। ରଜା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ। ହଁ, ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଭୋଗ କରିବ, ଭୋଗ ସରିଗଲେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ଗତି। ମନ୍ଦ କର୍ମର ମନ୍ଦ ଫଳ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପୀଡ଼ା ପାଇବ, ପୀଡ଼ା ସରିଗଲେ ପୁଣି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍
ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିଚ ଏମିତି କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବ। କଣ ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି? ରଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ନାରଦଜୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବାରମ୍ବାର ଭୋଗ ହଉ ନଚେତ ଦୁଃଖ ହଉ, ସୁଖର ଅନୁଭବ ହଉ ନହେଲେ ଦୁଃଖର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ସପ୍ରେମ କହିବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। କହିଲେ ଏମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ନିଚେ ଭ୍ରମି କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁଃଖେ ଶ୍ରମି ସ୍ୱବଶ ନୋହେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟେ କହିବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଏ କାହିଁ ଦଣ୍ଡାଦି ପରା ଭବ କାହିଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୈଭୋଗ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖାଦି ସହିତେ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନ ଏ ସଙ୍ଗତେ ଏଣେ ତା ନୋହେ ପ୍ରତିକାର ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମହି ଘୋର ଯାବତ ତାପତ୍ରୟ ଅଛି ତାବତ ସୁଖ ନାହିଁ କିଛି ଯାବତ ତାପତ୍ରୟ ଅଛି ତାବତ ସୁଖ ନାହିଁ କିଛି। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାନ। ନାରଦଜୀ ଶେଷରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପତ୍ରୟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହିଁ, ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ତାପ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସଂସାରରେ ମହି ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର। ଯେସନେ ପ୍ରାଣୀ ଶିର ଭାର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଶ୍ୱାସୀ ରଖଇ କନ୍ଧର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ତାହାର ଭାର ନୋହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତେସନ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର। କହିଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଅଛି, କାନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝକୁ ବୋହୁଛି ନା ବୋହୁନି? ରଜା କହିଲେ ହଁ ବୋହୁଛି। କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ଉଶ୍ୱାସିଆ ଅଛି, କାନ୍ଧକୁ କଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ବୋଝକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ପୁର ବା ଶରୀର ବୋହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କର୍ମର କର୍ମଟି କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହେଁ କାନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଅବିଦ୍ୟା ମାର୍ଗ କର୍ମ ଦୁଇ ଗୋବିନ୍ଦ কর্মে কি কর্ম নাশ হই গোবিন্দ 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 পদুগলুচি মকরন্দ গোবিন্দ। ওলা আনন্দ কন্দ ভগবান কি রজা তাহলে মনে মনে তুমি ভাবুথিব মু আউ মন্দ কর্ম করিবি নাই, খালি ভাল কর্ম করিবি, সৎকর্ম করিবি, অসৎকর্ম করিবি নাই। কর্মকু তুমি দুইটি ভাগরে বাটি দেল, কিন্তু কর্ম কোণ দুই ভাগরে বাটি হইকি তমুকু কেতেবেলে হেলে মোক্ষ মার্গরে নেই যাই পারিব কি? কর্ম দ্বারা কর্মকু নাশ করা যাই পারিব নাহি। বল আনন্দে একবার আরি গহন পাঠ ইয়ে। কর্মকু নাশ করিবা পাই যাহা আবশ্যক তার নামটি হচ্ছে অকর্ম। অকর্মে বাসুদেব প্রীতি কর্ম করিলে ক্ষয় জানতি। এই অকর্ম কথা আগুকু আগুকু শুনিবা। এবে টিকে হরি বল হুড়ে হুড়ি দেবা। বলা নন্দে কুমার বলে যে সন্নি শয়নে স্বপন গোবিন্দ দেখো বিবিধ বিধান গোবিন্দ 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 পদুগলুচি মকরন্দ গোবিন্দ।
প্রতীত হয়ে নিদ্রাগতে গোবিন্দ সত্যমণে তা জাগ্রতে গোবিন্দ గోవింద 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 పదుగాళుచి మకరంద గోవింద তেসনে কর্মে কর্ম নাশে গোবিন্দ ধাময়ী মিথ্যা অভিলাষে গোবিন্দ గోవింద 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 పదుగాళుచి మకరంద గోవింద যাবত আত্মজ্ঞান নাহি গোবিন্দ সংসারে নিবৃত্তিতা নাহি গোবিন্দ గోవింద 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 పదుగాళుచి మకరంద గోవింద যাবত আত্মজ্ঞান নাহি গোবিন্দ সংসারে নিবৃত্তিতা নাহি গোবিন্দ గోవింద 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 పదుగాళుచి మకరంద గోవింద ভোলানন্দ কন্দ ভগবান কি বলে হে রাজা শুণ 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 মଣିষ স্বপ্ন দেখে স্বপ্নরু জাগ্রত হয়ে স্বপ্নর বৃত্তান্ত গুড়াক তাকে মিছ লাগে ঠিক সেমিতি কর্ম দ্বারা কর্মকু নাশ করা যাই পারিব এ ধারণা হচ্ছে ভুল ঠিকটি কোন না যে পর্যন্ত আত্মজ্ঞান বিকশিত হই পারি নাহি আত্মজ্ঞানটি কোন না চৈতন্য পুরুষଙ୍କୁ চিহ্নিবা তাଙ୍କୁ ভজিবা এ পুরবা এ শরীর দ্বারা যাহা কর্ম করুছ সবু চৈতন্য পুরুষଙ୍କୁ অর্পণ করিদেবা তাଙ୍କୁ ভোগ লগাই দিও সে ফল সিয়ে ভোগিবে ভাল হউ মন্দ হউ যেপরি বিচার সে ଦେଇଛନ୍ତି কর্ম করি তাଙ୍କୁ হাত টেকি দিও সকল কর্মকু ଯିଏ মহাপ্রভুଙ୍କ পাখରେ সমর্পণ କରି ଦିଏ ভগবত গীতাରେ ভগবান କହିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କର ମତେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପରମ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଅଜ୍ଞାତ ସଖାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲାନନ୍ଦ ହେ ଗବାର ପାରାୟଣ କରୁ କରୁ ସମୟ ବିତିଛି ଆଜିର ଏ ଅପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ କହିବା ବୋଲାନନ୍ଦ ହେ ଗବାର